হাই গাইজ, এয়া আকৌ আহিলোঁ। আমাৰ এইজন আৰু এজন পাইলট, একেখন মালিকৰে একেজন মালিকৰে আমি দুইটা গাড়ী চলাওঁ বন্ধু। এই এখন গাড়ী, সেইজন এখন গাড়ী আমাৰ মালিক সেইজন দেখিছে নহয়, এই হালধীয়া স্পৰ্টিং পিন্ধি আছে সেইজনেই মালিক আমাৰ। তাই এই দুইখন গাড়ী ইয়াত লাইন লাগিছে, পাত ল'ম আৰু এতিয়া দুইটা পাইলটে আমি অলপ টাইম পাইছোঁ বুলি এতিয়া ফুৰিছোঁ আৰু। কেনেকুৱা? आपका नाम क्या है? हाँ बता दो थोड़ा, आपका नाम क्या है? ইলাজ কৰিছে এইজন তাইছা তাইছা নে তাইছা তাহাঁত তেওঁৰ নাম, তেওঁ দৰৱ মাৰিছে চাইছেনে কেনেকুৱা? নাই বাগান ফালে নাযাওঁ, সেইফালে পূৰা জোকে চোকে ধৰিব, জোকেলে ভয় লাগে। মাঞ্চা আৰু ৰখি আছোঁ আৰু এতিয়া পাত চাত ল'বলৈ। आप कुछ बोलने वाला है क्या? हाँ आप कुछ बोलने वाला है क्या? बोलने वाला तो है। हाँ बोलिए कुछ। लेमर फिटा नहीं है। लेमर फिटा बंगाली, वो तो बंगाली हो गया ना, आप हिंदी हिंदी से बोलिए कुछ, हिंदी से बोलिए, हिंदी से। हिंदी क्या बात बोला? नहीं नहीं, ये अंकल जो है होने से भी हमको जो लड़की का भी लगता है हम लोग का मालिक, लेकिन आप तो लोकल के यहाँ के बारे में कुछ बता दीजिए। आप यहाँ में दर्शकों को कुछ बताना है तो।